ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਚ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਮਸੀਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀਆਂ ਮਰੀਮ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾ? ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਕੈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ? नहीं वो हवाला देख लेंगे, उन्होंने दसिया है ना जिल 318 है ना, 318 से हाँ वो वही कह रहे हैं कि अच्छा, मतलब है कि वही ज़की गुलाम दी गल ने। ओए ना करो ना, खलो तो जाओ। एक मिनट में मैं तारिक साहब को पूछा, तारिक साहब को पूछ रहे हैं ज़की गुलाम दे बारे ही सब कुछ। नहीं ज़की गुलाम भी कर लेने पहला मसीह दा फैसला हो जाए। उन्हां दी 52 खूबियां दसियां गईयां सन ना। सही ना, सुनो सही। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਚ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣੋ ਨਾ ਸਪੀਚ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਗਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਚ ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਈ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਈ ਮਾਰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚਿੱਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਹਸਪਤਾਲ, ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਵਾਲਾ ਜੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਆਖ ਲੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖ ਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਕੌਲ। ਮਸੀਹ ਨਫਸ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਮਸੀਹ ਸਿਫਤ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਫਤ ਉਹਦੀ ਮਸੀਹਤ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪੜਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨ ਨਾ ਜਰਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਉਹ ਪੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। हाँ वो पढ़े, दोबारा पढ़ो जी, जरा हवाला पढ़ो जी, दोबारा पढ़ो जी। इन्हां दा ज़हन है कमजोर है। पूरा थोड़ा पढ़ के सारा निकल जाता है। हाँ जी, नहीं निकलता सारी। चले हाँ जी, फरमाया पढ़ो जी दोबारा जरा। कह रहे हैं दो चार लेना आगे, दो चार लेना पीछे पढ़ो। उस मसीह को भी याद रखो जो इस साजिश की ज़ुर्रियत में से है, जिसका नाम इब्ने मरियम भी रखा गया है, क्योंकि इस आजिज को बराहीन में मरियम के नाम से भी पुकारा है। जिल्द 3 ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾਲਾ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਜੀ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਜੇ ਹੁਣੇ ਜੀ। 100% ਸਹੀ ਹਵਾਲਾ ਜੀ। उम्मीद है जी कि नज़ीर साहब आज ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ दूसरे के मिर्जा साहब जेड़े सी ना, देखो मिर्जा साहब ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਥੀ, ਉਹ ਸਫੈਦ ਮਨਾਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਸਫੈਦ ਮਨਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। सफेद मीनारे के करीब दमिश्क की मशरिकी तरफ सफेद मीनारे के करीब होगा। हाँ जी, मशरिक की तरफ। हाँ जी, तो दमिश्क के मशरिक सब कादियान है, मिर्जा साहब ने खुद लिखे है। तो कादियान में कोई सफेद मीनारा नहीं था। मिर्जा साहब ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਫੈਦ ਮੀਨਾਰਾ ਬਣਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਫੁੱਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਲਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਤੂੰ ਹੈ। ਵਾਹ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਫਸ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਹਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਹਿਰ ਖਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਹਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹਕਮ ਅਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਹਿਰ ਖਾਨ ਹਕਮ ਅਦਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੂਵਤਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਕੂਵਤ ਖਲੋਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀ ਪੈਗਾਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਖਿਲਾਫਤ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਟੇ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਨ ਖਿਲਾਫਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਖਿਲਾਫਤ ਚੱਲਣੀ।
ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਹੈ- ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਹਾਜ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਯਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੜਾਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਰਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਪ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਧੂਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਾਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕੜਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੜਾਕਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ 140 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕੜਾਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਿੰਨੂੰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਜਿੰਨੂੰ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੜਾਕੇ ਸਾਡੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਮ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗਮ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਦੋ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਭਾਈ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜਾਂ ਤਲਤ ਜ਼ੋਰ ਮਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਬਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਦੌੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰ ਹੱਕ ਨਾਲ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲੀਲਾਂ ਅਮਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਐਸ ਕੋਲ, ਅਮਰ ਭਾਬੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਗੁਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੋਖੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਅਲੀ ਹੱਕ ਕੋਲ ਨੇ, ਚੋਖਾ ਇਲਮ ਹੈ ਅਲੀ ਹੱਕ ਕੋਲ, ਚਰਬ ਜ਼ਬਾਨ ਅਲੀ ਹੱਕ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜਾ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਹਲਫਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਵਾਹ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੋ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਮਲਕ ਕੈਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਥੱਲੇ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲੋ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਜ਼ੀਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅੰਬ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਮਾਮ ਮੁਜਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮੇ ਹੁਜਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਮਾਮੇ ਹੁਜਤ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਜਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਭਾਈ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ। ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦਾ, ਨਾਦਰ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਮਾਮੇ ਹੁਜਤ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज तक देखिया ना जी ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਈ ਖਲੀਫਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਘਰ ਰਜਿਸਟਰ ਡਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਭੇਜਿਆ। ਖਲੀਫਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਖੰਨਸ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਤੇ ਮੁਖੰਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੰਗ ਛੱਡ, ਉਧਰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਖਰੀ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਗਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਰਾਵੇ ਬੰਦੇ आजम सैफी, नादर या सलीम मीर, तहफजात अगर इन्हों साडे ते ने ना भाई ये साडे अकाबरीन दी गुस्ताखी करदा है ते सानू इन्हां नालों वड्डे तहफजात ने, क्योंकि जिन्हां नूं असीं मनने आ ना
ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਸੈਯਦ ਵਲਦ ਆਦਮ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ, ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਰਹੋ, ਨਹੀਂ। ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ, ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੰਮਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗੇ ਪੂਰਾ 60 ਸਕਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਤਫਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਣਿਆ ਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਮ ਰਸੂਲ ਪਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਬ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਕੋ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਓ। ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਢਲੋ, ਸਿੱਧਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਾਵੇ ਅਗਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਆ ਕੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੋਡ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵਿੱਚ। ਨਜ਼ੀਰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦਾ ਨਾਂ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਵੋ, ਬੁਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੈਕ ਕਰਾਣਾ, ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਆਲਮ ਸਮਝਦਾ, ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਣਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਜਤ ਤਮਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਜਤ ਤਮਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦਲੀਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਦੜਾਇਆ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ, WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਨੂੰ, ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਔਰ ਐਸ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨੂੰ। ਜਾਓ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਕਿੰਜ ਦੌੜ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਦਰ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਰੀ ਸਿਬਗਤੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਾਰੀ ਸਿਬਗਤੁੱਲਾ ਭਲਾ ਮਾਸ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਧਰਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਨਾਦਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਦਰ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਾਰੀ ਸਿਬਗਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਾਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਪੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੀਵੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲੱਭ ਜਿਹਦੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਰੀ ਸਿਬਗਤੁੱਲਾ ਇੰਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਰੀ ਸਿਬਗਤੁੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਐਸ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਉਸ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੜਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ, ਇੰਜ ਦੜਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਕਰਕੇ ਦੌੜਿਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰੀ ਸਿਬਗਤੁੱਲਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਆਡੀਓ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਆਖਰੀ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਨਾਲ मैं प्ले की थी। आखिरी ऑडियो च कहने लगे सी नहीं आपसे मुनाजरा नहीं मैंने करना, मिर्जा साहब के किरदार पर तब बात होगी जब पहले बात होगी इजराए नबूवत और ख़त्म नबूवत पर, मिर्जा साहब के किरदार पर बाद में बात होगी। मैं क्या ए मुनाजर सी कारी साहब जरा तुसीं कहंदे सो कि ये आखदा मैं मिर्जा साहब के किरदार ते शख्सियत ते गल करन तैयार हाँ, ए पिया जे चुक लो इनू। कारी सिबगतुल्ला साहब नादर दे गवाह ने। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਲਤ ਜ਼ਹੂਰ ਮਲਕ ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੋ ਉਰਾ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਵਾਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਜ਼ੀਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਰਸੋਂ ਤਰਸੋਂ ਰਾਤ ਜਾਂ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਮੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭੇ ਸਨ YouTube ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਨ ਛਡਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਟੂਡੀਓ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨ ਛਡਾਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ 500 ਯੂਰੋ ਦਊਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਿਆਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਮਾਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਦਲਾਇਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚੀਨ ਜਿਹੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਢਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਚੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਆਓ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਰਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਪਰਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਆਖਿਓ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜ ਆਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਦੜ ਦੜ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਦੇ ਸਨ ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਹਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਛੁੜਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਹਤਰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਮਰ ਹੱਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਦਲੀਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦਲੀਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਚਰਬ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗਰਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਸੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਐਡੀ ਦੂਰ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਰ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਆਓ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਖਲੀਫਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥੋੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਰਚ ਨਾ ਜ਼ਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਵਣਗੇ ਕੋਈ ਮਨਾਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿਆਵੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮਨਾਜ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੇ ਮੁਫਤੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਗਿਣੇ ਨੇ 3 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ 1.5 ਮਿੰਟ ਮੁਫਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਲੋ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ। आमिर नज़ीर भाई एक मिनट जरा अगर आपकी इजाजत से कुछ सुनाना चाहता हूँ, इजाजत है? सुनाए। पहले ये देख लें, ये ज़रा पढ़ लें। आमिर हक लाइव कॉल टू आज़म सैफ़ी। उसके बाद मैं ये मोबाइल ऊपर करना पड़ेगा ताकि ऑडियो सही है। मैं सुनाता हूँ ज़रा, आप वीडियो बंद करके। ये जनाब मेरे मोहतरम नज़ीर बिलाल साहब यहाँ ब्रॉड पे बैठे हैं और हमारे आमिर नज़ीर भाई के सामने भी और सब दोस्तों के सामने बड़ी बड़के मार रहे हैं कि ये 3 फसीलें हैं, ये 3 दीवारें हैं, इनको गिरा दें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सुनिए ज़रा जनाब, एक दीवार तो पहले ही उस दिन भाग गई थी ब्रॉड छोड़ के मीर सलीम। ये दूसरी दीवार की आपको मैं सुनाने लगा हूँ जो बहुत बड़ी अजीम दीवार है जिसका नाम सैफ़ी साहब है। ये सुने जनाब, सारी बहानेबाजियाँ छोड़ के बीच बचाव के कासद प्यादे ये छोड़ के जब डायरेक्ट हमने इनको कॉल की कि बाहर निकलें भाईजान मुनाजरा करना है, ज़रा सुनिए आगे से क्या हुआ। ये भी शायद खत्म हो जाए, रिकॉर्ड कर लो ना, कॉल ही पहला करना जी। ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है, आप करें कॉल। रिंगिंग हो रहा है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आज़म सैफी साहब बात कर रहे हैं जी। कैसे हैं, खैरियत से हैं? जरा आवाज कम आ रही है, ऊंची तो बोलिए। बिजी हैं? पहचाना है मुझे भाई? जी, पुराने ताल्लुक, पुरानी दोस्तियां, पुराने वाकयात, कैसे हैं, खैरियत? चलें, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे पता चला आप टिकटॉक पे काफी एक्टिव हैं आजकल, खबर मिल रही थी। अच्छा, तो यार वो 5-1 साल पहले आपने मुझे कहा था घर शिफ्ट जब हो जाएगा तो फिर डिबेट प्लान करते हैं। तो याद है आपको एक हदीस को आपने ज़ईफ कहा था? एक हदीस को आपने ज़ईफ कहा था, मैंने एक हदीस पेश की थी जिसकी ऑडियो चला के आपने जरीउल्लाह के चैनल के ऊपर आपने कहा था ये आपका अल्लामा आमिर हक, ये है इसका इल्म हदीस, देखो ज़ईफ हदीस पेश कर रहा है। अच्छा, बहुत पुरानी है मेरे पास। हाँ, ठीक ठाक, वाकई बहुत 5 साल बहुत बड़ा अरसा है। तो क्या प्लान करें फिर, कुछ सेशन बनाएं कोई, क्योंकि मैं भी टिकटॉक पे आया हूँ।
अच्छा कॉल पे ना बात कर लें जैसे अभी चल रही है, आप अपनी ब्रॉड पे इसको लाइव कर देना, मैं अपना क्यों ऐसे? अच्छा 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 ठीक है तो ऐसे कर अच्छा चलो चलो फ्री हो के ना, चलो ठीक है गुस्सा नहीं, लेट हो गया तो मुझे तसल्ली से मुझे ऑडियो भेजना, फिर कल कर लेंगे बात, ठीक है? ओके थैंक यू। नहीं जी दोस्तों, ठीक हो गया। अब किसी को ये शक नहीं रहना चाहिए कि मैं कोई ऐसी बात ब्लफ कर रहा हूँ कि मेरे पास इनके नंबर नहीं है या मेरा इनके साथ कोई राब्ता नहीं है, ठीक है ना, या मैं इनके साथ कोई पुरानी ये डिस्कशन नहीं हुई, तो ये हो गया। जी जनाब मेरे मोहतरम, ये सुन लिया आपने लाइव। ये हम ब्रॉड पे बैठे हुए थे, आमिर हक साहब ने कॉल की और मौसूफ ने आगे से कहा कि मैं जनाब बीवी बच्चों के साथ हूँ। इसमें थोड़ी सी वो आवाज़ दब गई है, दूसरी ऑडियो कल वो मैंने सुनाई है और उसको मैंने अपलोड भी कर देता हूँ थोड़ी देर तक। उसके बाद यहाँ झूठ बोलने के बाद कहाँ पाए गए दिखाता हूँ आपको, गौर कीजिएगा जरा। स्क्रीन के ऊपर मैं शेयर कर रहा हूँ, मैनिटी बड़ी करो। मैं इनकी ये पड़ी हैं जी फसीलें आपकी। स्ट्रेचर मंगवा लें जनाब, स्ट्रेचर मंगवा लें लाश उठाने के लिए। वो देखें जरा, गौर से देखें ऊपर के, वो नीचे झुकी हुई हैं नजरें उसकी सैफी की। लाइव ब्रॉड पे बैठा हुआ बेशरम ऑडियो सुन रहा था आमिर भाई की और कहता है जी मैं बीवी बच्चों के साथ हूं। अब अगला सबूत देखें कि ये सारा ऑपरेशन हमने लाइव किया बैठ के। अगला स्क्रीनशॉट देखें कि इधर मैं ये दिखा रहा था, उधर ये लोग अपनी लाइव पे बैठे हुए थे। एट अ टाइम दोनों स्क्रीन दिखाता हूं आपको, ताकि किसी को शक व शुबा ना रह जाए कि हम कोई जनाब कासद भेजते हैं। एक वो देखो जी, दाईं तरफ मेरी ब्रॉड चल रही है, मैंने वो इश्तिहार लगाया हुआ है, आमिर हक भाई बैठे हैं। बाईं तरफ कैमरा शेयर करके ग्लोबल भाई ने, ये नीचे मौजूद है, किसी को गवाही चाहिए हो तो ग्लोबल भाई को ऊपर उठा ले। ग्लोबल भाई ने कैमरे से दिखाया है कि सैफी लाइव बैठा है। और लानत है झूठों के ऊपर अल्लाह की। मुनाजर बने फिरते हो, बड़ी बड़ी बढ़के मारते हो। लाइव बैठ के आपके बंदे ने छुप गया, आमिर हक का नाम सुनते ही कहता जी मैं बीवी बच्चों में हूं, और मुंह उठा के सामने बैठा हुआ था लाइव। करता ना भाई, हमने ना कोई कासद भेजा, ना बीच बचाओ नजीर साहब आपकी तरह बंदा भेजा कि जी ये होगा वो होगा, ना बढ़ के डायरेक्ट कॉल ठोकी उसको, मुकर गया। और आज उसको तीसरा दिन है इस बात को, आज तक रिप्लाई नहीं आया कि जनाब कब करनी है बात। अब ये बताएं, ये हमारी तरफ जो आप चढ़ाइयां करते फिरते हैं, जाके अपने मुर्दा को हिला के चेक करें, नब्ज चेक करें मोहतरम नजीर साहब, उसकी जिंदा है या दो आमिरों के डर से मर गए हैं सारे। हाँ, नाम भी दोनों के आमिर है, एक आमिर हक है और एक आमिर नजीर है, और मौत पड़ी हुई है। और कल से आपकी एक मिनट सब्र करें, ठहर जाएं। कल से आपकी ब्रॉडों के ऊपर पर्सनल अटैक्स जारी हैं। वो पता नहीं किस ऐसे बावले कुत्ते को उठा के इल्जाम लगाई जा रहे हैं हर बंदे के ऊपर, ना कोई सबूत, ना बात, ना लेना ना देना, और पर्सनल अटैक्स हर बंदे पे शुरू किए और सफे मातम बिछी हुई है। उससे कोई फर्क नहीं, ये है आपके मुनाजर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नजीर साहब को बात करें। जी नजीर साहब, अच्छा भाई, सुने भाई प्यारे मुसलमानों, एक मेरी बात गौर से सब सुन लें और ये एक चैलेंज ले लें कि आपने सुने सारी बात जवाब दें, आपका मुनाजर किधर है? मैं वो दीवारें चीन किधर है? सुने छोटी बातें छोड़े, चीन का बताएं, चैलेंज बाद में लेते हैं, आप लोग चैलेंज लेके भाग जाते हैं। अच्छा मेरे भाई सुन तो लो ना, आपने बात की, मैंने खामोशी से सुनी ना, सुन ले मेरी बात तो सुन लो मेरे भाई, मेरी बात सुन। अब बात सुने, अब ये छोटे मोटे झगड़े जो हैं इनको साइड पे कर लें। आपने एक बड़ा काम किया था, सुने मुनाजर भागा है मैदान से। यार आप सुन तो लो ना यार, बात तो सुन लिया कर। मैंने म्यूट किया हुआ था ना, बात आप कर रहे थे, मेरी बात सुन लो, उसके बाद जवाब दे। बात सुने भाई, आपने 74 की असेंबली में अंदर खाना बैठकर एक फैसला किया था, आवाम को नहीं दिखाया। आज वक्त आ गया है कि आपके चैनल पे बैठकर एक मुनाजरा एक फिर आवाम के सामने हो जाए। ये खुला चैलेंज है। और अगले दिन ताहिर खान साहब भी ये चैलेंज कह रहे थे कि पाकिस्तान टीवी पर आप लोग इजाजत दो, आए उधर बात करते हैं, ब्रॉड चलानी है किसी तरीके से चलाएं। ये बंदा क्या बातें कर रहा है, हवाई बातें कर रहा है। मेरी बात का जवाब है इसमें, मेरी बात का जवाब देना। ये छोटी इंफरादी लड़ाइयां छोड़ दो, ओ भाई इंफरादी लड़ाइयां छोड़ दो। फरमाया था जाहलों के सामने बहुत लाफ गजाफ करते हैं, असल मुद्दे की बात पे नहीं आते। आप नेशनल लेवल पे सुनो, नेशनल लेवल को एक डिबेट हो जाए। जिसको आपने दीवारें चीन करार दिया, वो तो दीवारें चीन हो गई आपकी, वो दीवार पाकिस्तान के सुने,
अच्छा पाकिस्तान की नेशनल लेवल पे बात हो जाए, नेशनल लेवल क्या है भाई, आवाम के की बात करो। सुने, आपने असेंबली में छुप के बात की थी, हम ओपन बात करते हैं। एक मिनट रुको, दो म्यूट करो। और हईर भाई आप भी म्यूट रखे जरा। नजीर साहब, ये आपकी बेटी है, हमारी भी बेटी है, ये ट्रुथ सर्चर आ गई है सिस्टर, इनसे फैसला करवा लेते हैं। क्या हम गलत बात कर रहे हैं कि आपके ये 5-6 जो बड़े आप समझते हैं, 3 आपने कहा, हम कहते हैं 5-6। सुन लें, नोट कर लें। आजम सैफी, वो नादर मुरब्बी, ये सलीम मीर, इनके ससुर लतीफ़ मीर, ये जनाब और कौन कौन से हैं 2-3, इनमें से जिसको भी आप समझते हैं कि ये बहुत बड़े महान मुरब्बी हैं, अंसर रज़ा, अब्दुल समी खान साहब, इनमें से जिसके साथ आप चाहें वो बात करवा दें हमारी। उनको कहें आमर हक से बात करनी है, आमर हक से कर लें, आमर नज़ीर से करनी है, आमर नज़ीर से कर लें। क्या ये नाजायज़ बात है? और जो मुतालबा आप कर रहे हैं कि अब हमने टीवी पे मुनाजरा जाके करना है और टीवी पर हमारा मुनाजरा करवाएं, क्या ये जायज़ बात है? ये जायज़ मुतालबा है? या चैलेंज जायज़ है आपका? सिस्टर से हाँ जी नेशनल बात हो जाए, बस बात खत्म। म्यूट रखें, उनको बात करने दें। क्या हमारी गलत बात है और आपकी दुरुस्त बात है? जी सिस्टर बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। बड़ी खतरनाक जगह मुझे बिठा दिया है। एक्चुअली मैं तो अपना सवाल लेकर आई थी, लेकिन जो आपने नाम लिए हैं उनमें से मैंने कुछ को सुना हुआ है और कुछ को नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल गलत हो जाएगा कि मुझे पता ही नहीं है कि बात क्या हो रही है। नहीं, सिर्फ इतना ही है कि ये गुफ्तगू करवाने के लिए नज़ीर साहब कहते हैं कि ये हमारे बड़े बड़े मुरब्बी हैं, इनका कोई सामना नहीं कर सकता। आप इनमें से जितनों के नाम जानते हैं, आप उनके मुताबिक क्या हमारा ये मुतालबा नाजायज़ है कि हम ये 2 बंदे चैलेंज करते हैं इनको कि इन दोनों में से जिसके साथ चाहें, जिस मौजू पर चाहें, जहां चाहें गुफ्तगू करवा लें, अपना शक निकाल लें? क्या नाजायज़ बात है हमारी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इन सबको कोई प्रॉब्लम भी होगी किसी को भी एक्सेप्ट करने में, क्योंकि ये लोग तो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। अगर उनको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उनको आना चाहिए ना मैदान में। अब नज़ीर साहब को जाना तो चाहिए उनके पास कि भाई हमारी सिस्टर की भी गवाही आ गई है कि हमारे मुनाजरों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नज़ीर साहब को उधर जाना चाहिए या हमारे साथ यहाँ झगड़ा करना चाहिए? अब नज़ीर साहब को जाना चाहिए ना उनके पास कि भाई हाँ भाई किसने मुनाजरा करना है, अमर हक से या अमर नज़ीर से? जी, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही नज़ीर भाई, कोई मसला तो नहीं है, या कोई है, या कोई मैं गलत जगह पे गलत टाइम पे आ गई हूँ? नहीं प्यारी बहन, वो ये इनसे 10 साल से हो चुके हैं, इन पर तो अतमा में हुज्जत हो गई। 10 साल से इनके साथ मुनाजरे हो चुके हैं। अब ऊपर के लेवल पर आ जाए ताकि अवाम पर मैसेज नेशनल लेवल पर जाए। ये छोटे छोटे झगड़े इनफरादी नहीं। अब आए, आप जो है ना पाकिस्तान लेवल पर आए, उन्होंने असेंबली में बैठ के छुप के फैसला किया था। नजीर साहब बस ठीक है, बहुत हो गया, रुक जाए। नहीं, अब आ जाए नेशनल टीवी। भाई ये असेंबली की कार्रवाई नहीं है यहाँ नहीं, पर। म्यूट ना करें। आप नेशनल लेवल पे आ जाए, सुन लें और पाकिस्तान टेलीविजन पर होगी ये बात। पाकिस्तान साहब सब्र करें, होल्ड ऑन, मेरी बात सुन लें, एक दरखास्त सुन लें। वो बहन जो है उनको पहले ही बड़ी मुश्किलात का सामना है। लेट्स नॉट इन्वॉल्व हर इन दिस सिचुएशन। और ठीक है, उन्होंने अपनी राय दे दी है, बात कर दी है, उन्हें मजीद इसमें मेरी गुजारिश है कि ना घसीटा जाए। नज़ीर साहब, आप मेरी एक छोटी सी अर्ज सुन लें। आप एक संजीदा आदमी मालूम होते हैं, आपकी आवाज़ से उम्र गजीदा भी मालूम होते हैं। मेरा सवाल ये था कि जो दीवारें चीन आपने खड़ी करी, वो दीवारें चीन आपकी एक कॉल से ढह गई, गिर गई, बल्कि ज़मीन बोस हो गई, बल्कि अंदर घुस गई, बल्कि फरमाने मिर्ज़ा साहब आजहानी गुलाम कादियानी के मुताबिक जहाँ से निकली वहीं घुस गई। जाहिलों के सामने बैठ के वो लाफ गजाफ बहुत करता था आपका बंदा, लेकिन जब उसको डायरेक्ट कॉल की, भाई बिला वास्ता, ये नहीं बीच में ये बंदा डाल वो बंदा डाल, और भाई हमारे पास नंबर है उनके डायरेक्ट, आप बढ़ के मार रहे हैं कि जी ये आ जाए वो जाए। हमारे पास हर एक आपके मुरब्बी के डायरेक्ट राब्ते हैं, नंबर्स हैं, आप कौन है बीच में मशहूरियां करवा रहे हैं? सिर्फ इस बात का जवाब दें मुझे। मैंने आपके सामने पूरी ऑडियो रखी, पूरी कार्रवाई रखी, और मैंने वो एक्सपोज की चीज के लाइव बैठा हुआ झूठ बोल दिया जी मैं बीवी बच्चों में बैठा हूं। इसके ऊपर जवाब दें। ये असेंबली की कार्रवाइयां आए बाएं, ये आपकी शिकस्त की अलामत है मेरे प्यारे। ये आप भागते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो बड़क मारी है आपने, अब बताएं उसका जवाब दें। किधर है आपकी दीवारें चीन? हाँ जी बोले मेरे भाई। ये मैं तो देख रहा हूँ, उधर तो आप मुकाबला नहीं कर सक रहे हैं। ये जो आप छोटे छोटे लोग आते हैं ना, कोई मुकाबला नहीं हो रहा। सैफी साहब छोटे छोटे लोग हैं? नहीं, आपकी तरफ से छोटे छोटे मौलवी जो आ रहे हैं ना, ये नहीं।
कौन है? एक एक मिनट, आखिरी एक मिनट, मार्का एक मिनट, करते कौन है हैं। छोटा हाँ, छोटा? एक कौन है आखिरी छोटा छोटा? आपने नजीर ये साहब भाई सबर जब करें, सबर करें, ये होल्ड ऑन, बराडो पे होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। ये बराडो भाई। हाँ जी, हाँ छोटा छोटा कौन है? कौन है छोटा छोटा? जस्ट आंसर, मेरे साथ साथ चलें जरा, लंबी तकरीरों का फायदा नहीं है। बताएं मुझे छोटा छोटा छोटे से किसको कहा है? सुने, जो फिरकों के सरबराह हैं ना वो बड़े होते हैं, और ये जो छोटे छोटे होते हैं ना आगे उलमा अच्छा छोटे जी, छोटे मौलवी यहीं पे रुक मदरसे के जाएं, कोई यहीं मोहल्ले पे रुक का, जाएं, बस सबर ये करें, नहीं, जवाब ले लें। नजीर साहब ये अगर नहीं, मैं जाऊं तो मेरा जवाब यहीं पे देंगे। रुक जाएं, अब यहीं पे रुक जाएं, अब मार्का यहीं पे रुक होगा जाएं। सरब नजीर आओ साहब मार्का यहीं पे होगा रुक उधर जाएं, असेंबली रुक नेशनल, जाएं भाई, बाबा अपने जी तकरीर सरबराहों को बंद लेकर करें, आओ। रुक जाएं, रुक जाएं। आपके कहने का मतलब ये है कि मीर सलीम, आजम सैफी, जिनको आप दीवारे चीन कह रहे थे, वो छोटे मोटे चलते फिरते चिकड़ बच्चे हैं जमात के? ये इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? अच्छा ये कोई सिस्टर सवाल नहीं वो खुद दीवार चीन नहीं है, ये अहमदियत तो- के दलाइल दीवार चीन मेरी है, बात सुनिए, ये वो खुद दीवार मरीज चीन नहीं आदमी है, है। अहमदियत फारूक भाई, के ये दलाइल मरीज दीवार आदमी है, चीन इनको है। बाद में- अमर भाई बाद की में बात तहकीक कर सुने, वो लीजिएगा। क्या कह रहे हैं तो अमर सिस्टर भाई कोई की सवाल बात। करना चाह रही है, मैसेज कर रही है, उनका सवाल ले लें, उसके जी बाद इनको जी जी जरूर। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। क्योंकि वो किसी भाई ने कहा था कि पहली प्रॉब्लम है, तो वाकई में प्रॉब्लम है। तो मैं ज़्यादा नहीं रहना चाहती, लेकिन वही बात है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आ जाती हूँ। एक तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे मेरी स्क्रीन छोटी कर दें। नहीं सिस्टर, आपका जो भी सवाल है, जितने भी है, हमारे पास वक्त है। ये तो होते रहते हैं डिबेट वगैरह के मामला, तो आप करें और खुल कर बातें करें जो करना चाहती हैं आप, क्योंकि जितने भी मैंने सवाल है। पहले तो आमिर भाई से एक दफ़ा सवाल किया था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया, तो मेरी हिम्मत बढ़ गई है। तो यही क्वेश्चन मैं आमिर भाई के लिए लेकर आई थी कि आमिर भाई, या ऐसी कोई हदीस है कि अगर कोई एक कुफर करता है, काफिर कहता है दूसरे को, तो उसका कुफर एक पे लौटता है? यानी कि अगर मैंने आपको काफिर कहा है, तो या आप काफिर होंगे या मैं काफिर होंगी, सिंपल वर्ड्स में। इज इट राइट और रॉन्ग? हाँ बिल्कुल सही है, मुस्लिम में भी है, अबू दाऊद में भी है ठीक कि है। कुफर उन दोनों में से एक पर जरूर लोग इसको जो है अगर ऐसे लिया जाए कि आप लोग आपस में मुसलमान, तो आप लोग काफिर क्यों कहते हैं? ये टर्मिनोलॉजी तो बहुत बड़ी है। हाँ असल में ये एक सख्त वईद अभी है। जो है कुछ दिन हाँ। पहले जो है एक मुसलमान भाई ने दूसरे मुसलमान को कहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुसलमान ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं। इन्हीं गलतियों से दूर रहने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वईद सुनाई थी अपनी उम्मत को कि तकफीर से परहेज करना, ताहत्तुल इम्कान, कोशिश करना कि गलत तकफीर ना करना। ये नहीं आपने फरमाया कि किसी की तकफीर करनी ही नहीं, बल्कि ये फरमाया कि एहतियात करना, अगर तुमने गलत तकफीर की तो वो कुफर तुम पर आन पड़ेगा। अगर गलत करने वाला गलती कर रहा है तो उस पर पड़ेगा, लेकिन अगर वो दुरुस्त कर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो काफर है उसको काफर करार दिया जा रहा हो, जो बंदा कुफर कर रहा हो उसका कुफर बयान करना, ये भी उलमा के लिए ज़रूरी होता है। अगर वो ना बयान करेंगे तो कुफर को इस्लाम कहना भी कुफर होता है, तो उलमा के लिए ये मजबूरी भी होती है। लेकिन आम लोगों को, हर बंदे की, जिस तरह मेरी और आपकी लड़ाई हो जाए, आप मुझे काफर कहते रहे, मैं आपको, ये दुरुस्त नहीं है। इसके मतलब अल्लाह के नबी ने लोगों को डराया है कि इसकी एहतियात करें। जी क्या इसका मतलब है कि डॉक्टर डियरिंग या पीर अस्कानी में से कोई एक काफिर हो गया, या वो गुस्से में बोला था, या वो सीरियस नहीं लिया जाएगा? नहीं, ये देखें, असल बात ये है कि इसका फैसला हमने इस दुनिया में किसी का भी नहीं करना। अगर किसी ने गुस्से में बोला है या हकीकतन उसने कुफर को देख कर बोला है, ये या वो जानता है या क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फैसला करेगा कि इन दोनों में से अगर किसी ने दूसरे की तकफीर की है तो इनमें से हक बजानिब कौन था और कुफर किस पर पड़ा। हमें इस दुनिया में इसका फैसला नहीं करना, ये क़यामत के दिन फैसला होगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और अभी हमारे शायद अहमदी भाई बैठे हैं, नज़ीर भाई, उनसे भी पूछ लो एक कोई क्वेश्चन। कोई जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। नज़ीर भाई, ये तो हो गया ना कुफर और उसका, लेकिन अगर कोई अहमदी किसी अहमदी को मुनाफिक, सूखा पत्ता, बदकिरदार और जमात से मुर्तद ये सब कहे, तो उसके लिए कौन सी कुरान और हदीस पेश की जाए, या अपना अहमदी होना कैसे साबित किया जाए? क्योंकि हम गैर अहमदियों को कहते हैं ना दिल चीर के देखा है, तो क्या अपने अहमदियों को भी ये कहना चाहिए दिल चीर के देखा है?
जी जी मेरी बहन जो है ना ये तो कुफर की बात तो सामने अब बता दी गई है ना, और ये मुनाफिक का या ये मामले दूसरे, ये तो अब इसमें वो क्या कह सकते हैं, कोई अगर मुनाफिक है या नहीं है तो उसके अमल से पता चल जाता है। अच्छा, तो उसके अमल से पता चल जाता है, फिर उसको कह सकते हैं। जी 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 मतलब अब हम जमात में अगर कोई जमात के साथ नहीं चल रहा है, कोई मुखालफत कर रहा है, कोई अतात नहीं कर रहा है, कोई किसी बात नहीं मान रहा है, कोई मामलात के आगे आ रहा है, तो ये इसको हम कहेंगे कि ये जो है ना वो अब ये मुनाफिकत चल रही है, गलत रुकावट आ रही है, ये सच्चाई पे कदम नहीं मार रहा है, तो उसके साथ फिर ये मामला होगा। ओके, इसमें 2 सवाल उठते हैं कि जी जी टिकटॉक पे आके सवाल करने से ये सारे इल्ज़ाम लगते हैं तो फिर वो मुनाफिक हो गया। दूसरा ये क्योंकि वो तो नॉर्मल लाइफ के अंदर तो एक बहुत डिवोटेड अहमदी है। और दूसरा ये कि फिर ये किस-किस को अलाउ है? मतलब हर अहमदी को दूसरे अहमदी को कहना अलाउ है, या ये खलीफा वक़्त के ज़िम्मे है, या कोई ख़ास, या फिर टिकटॉक पे हर एक को अलाउ है ये? जी जी ये अब इंतजामी मामलात हैं, इस पे तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे ख्याल में तो कोई मामलात है नहीं कि मैं उसका उस तरह का जवाब दूं। लेकिन आप कर सकते हैं मतलब सवाल करना या कोई वो बात करना या कोई ये वो तो मना नहीं है। नहीं, लेकिन आप मामलात इतना अगर कर कोई सकते हैं कि अगर कोई किसी को कह रहा हो ना, तो आप जी मना कर सकते हैं कि नहीं, ये हमारे जी हक जी में नहीं है। जी जज़ाकल्लाह वो भाई, ओपन बहुत ओपन शुक्रिया। नहीं, हाँ जी, है ना? ओपन ना एक दूसरे को बुरा भला कहें, अच्छी बात नहीं है। उससे पता है ये होता है, अभी कुछ दिन पहले, जी 2 दिन पहले शायद डॉक्टर डेरिंग ने पीर अस्कानी को कुछ कहा, तो हम लोगों ने जी खूब मज़ाक उड़ाया, देखो मुसलमान ने मुसलमान को काफ़िर कह दिया। लेकिन जब हमारे अहमदी एक दूसरे को जो है ना ये इल्काब देते हैं, खुले में देते हैं, तो फिर वो भी मज़ाक उड़ाएँगे, जी जी वो तो ज़ाहिर है गलत बात है है ना? ना, ऐसे तरबियत के जो हैं उस पर ध्यान देना चाहिए इंसान पे। हुँ, कोई क्योंकि मैं फर्क है कभी उसको वो हुँ, जाहिर होना चाहिए ना, फिर एक जैसा हो जाए तो फिर क्या फर्क ना या जबकि मिट हम जाए तो। कहते हैं हम इलाही जमात हैं, तो इलाही जमात में और एक बगैर हज़ूर के जमात में फ़र्क होना चाहिए। जी जी बिल्कुल वो कमजोरी जो है ना इंसान थोड़ा सा एहतियात करे माज़रत मामलात में, भाई, अगर मेरी कोई प्यार बात बुरी मोहब्बत। लगी हो, मैंने नहीं जज़ाकल्लाह कोई नहीं, जज़ाकल्लाह, अच्छी जज़ाकल्लाह बात। एवरीवन। जज़ाकल्लाह नज़ीर भाई, आमिर नज़ीर भाई। बहुत थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। आ जाए ऊपर राहिल भाई, आप बात अपनी जारी रखें। देखें ख़वातीन का ख़ुसूसी एहतराम होता है, और हमारी बहन है, उन्होंने कोई बात करनी थी तो मैंने आपको टोका, उसके लिए माजरत। ऊपर आ जाएं और नज़ीर साहब से बात जारी रखें। राजा साहब आपको मैंने ही नीचे उतारा, शायद आप बिजी हैं कहीं। आ जाएं ऊपर, आके बात करें। क्या नाम है फारूक भाई, मुकम्मल करें अपनी गुफ्तगू नज़ीर साहब से। नज़ीर साहब इधर ही हैं। नज़ीर साहब कहाँ जा रहे हैं? नज़ीर साहब जो बात करते हैं उनके पास नीचे बैसाखियाँ हैं, टांगे उनकी नहीं हैं। नज़ीर साहब कहते तो हैं कि ये हमारे महान मरब्बी हैं, आप इनको गिरा के दिखाएं, हमारे पास ये दीवार चीन है, तो वो लाते नहीं हैं सामने। आप क्या करें? इनके साथ तो टक्कर ही मारनी है हमारे। आप में 10 मिनट आता हूँ इंशाल्लाह। हाँ नहीं जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, कोई मसला नहीं है, आप लोग करें, बात जारी रखें, मेहरबानी, शुक्रिया। फिर अस्करी भाई आप मौजूद हैं भाई? जी जी आमिर भाई असल बात यह है कि अब छोटे छोटे मार्कों से हट कर ना बड़े मार्के की तरफ बढ़े। पहले ही आपने इस तरह की बात करके उनको ना हाइपर कर दिया, फारूक भाई को गुस्सा चढ़ा दिया है। ऐसे ना करें। आपने यहाँ पर जिन लोगों की बात की है ना, आप सिर्फ उन्हीं के जवाब दे हो जाएं तो बड़ी बात है। आप इतनी बड़ी बड़ी छलांगे ना लगाएं, टीवी बुलाएं, अपने खलीफा को फिर बुलाएं। हम किसी आलम दीन को बुलाते हैं, आप अपने खलीफा को बुलाएं, कर लेंगे मनाजरा आपके खलीफा साहब, लाएं उनको, टीवी पे करवा लेते हैं, शक निकलवा लेते हैं आपका। लेकिन इस तरह की बात ना करें जो आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है ना, उसको आप उस पर अमलकारी नहीं कर सकते। यहाँ टिकटॉक के ऊपर ये 3 4 5 जिनको आप दीवारें चीन समझ रहे हैं, उनके लिए आप फारूक भाई से बात करें, और किसी कहते हैं ना मंडे चढ़ाएं बेल को, छोड़ दें वो बड़ी बड़ी बातें, कोई लाएं, कोई गुफ्तगू करवाएं। अगर आप मुखलिस हैं, यहाँ सुनना और सुनाना चाहते हैं लोगों को, तो आपके लिए भी सदका जारिया बन जाएगा। आप किसी को तो लाएं ना सामने। ये फारूक भाई से बात करें, मैं आता हूँ 10 मिनट। फारूक भाई बात करें, छोड़ दें बात। जी
وہ چلے میں لاتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نیشنل لیول پر جو پوری قوم سنے نا, یہ بجائے ٹک ٹاک پہ 200-400 بندے سننے کی بجائے آپ زیادہ تقریر نہ فرمائیں. پوری قوم کو ملک سنائیں. امان کی طرح میرا پارا چڑھ گیا نا تو میں نے بعد میں معذرت کر لینی ہے, پھر آپ کے پلے کاکھ نہیں رہنا. آپ چپ کر کے نا مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں. اگر تو آپ کی کوئی اوقات ہے, آپ کو کوئی جانتا ہے جماعت میں, تو لب کشائی فرمائیں, اپنے ہونٹ کھولیں, ورنہ چپ کر کے بیٹھے رہیں یا نیچے چلے جائیں, کسی اور کو آنے دیں. جب آپ کی کوئی مانتا ہی نہیں, جب گھر میں آپ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, آپ کے کہنے پہ کوئی نکل ہی نہیں سکتا باہر, تو یہاں آپ کیا وہ مرزا صاحب کے فرمان کے بقول لاف گزاف کر رہے ہیں بس یہاں بیٹھ کے. یعنی جب آپ کو کہا جائے کسی کو لے آئیں تو آپ گھس جاتے ہیں جہاں سے نکلے ہوتے ہیں, بڑکیں آپ ماری جا رہے ہیں صبح سے یار. اور میں حیران ہوں ہمارے دوستوں پہ بھی, بھائی اگر یہ بندہ مریض ہے تو اٹھا کے باہر پھینکو بھائی, صحت مندوں کا ٹائم تو نہ آپ ضائع کرو اس کے اوپر. جب وہ پھنستا ہے تو مجھے کہتے ہیں جی اس کو کچھ نہ کہیں وہ مریض ہے. جب وہ چپ کر نہیں ٹھہر جائے بھائی, آپ سے بات نہیں ہو رہی ہے, میں اپنے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں. اگر یہ بندہ مریض ہے ہیومینٹی بھائی, آپ کی براڈ ہے بھائی, میری کوئی حکم نہیں ہے, میں تو عرض ہی کر سکتا ہوں. اگر تو یہ مریض ہے اور اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور یہ پاگل ہے, یہ سارا دن فضولیات کرتا ہے, اسے اٹھا کے باہر مارے. سر آپ کا ایک معیار ہے, آپ اپنا معیار برقرار رکھیں. مہمان ہے ہمارے, ہیر بھائی مہمان ہے صاحب, تو باقی عمر بھائی سے پوچھ لیں, وہ ہم سے بڑے ہیں, وہ جیسا مناسب سمجھے. نہیں خود نذیر صاحب سے پوچھ لیں نا, آپ ان کے منہ سے فیصلہ کروا لیں. نذیر صاحب مائک کھولیں اور بتائیں آپ کی بات کی ذمہ داری کوئی جماعت میں قبول کرتا ہے؟ میں نے نہیں جماعت بات سنیں, میں ایک نذیر صاحب میں آئی ایم ریئلی سوری, میں آپ کی تقریر سننے کا قائل نہیں ہوں, میں آپ کا مخالف نہیں ہوں, میں آپ کا مقلد نہیں ہوں, میں آپ کا مرید بھی نہیں ہوں, میں نے آپ کی بیعت نہیں کی ہوئی, آپ کے ہاتھ میں نے جان نہیں ہیر بھائی سن تو لو نا, میں عام بندہ ہوں, ایک مطالبہ کر رہا نذیر ہوں. صاحب میرے سوال کا جواب دے دیں, ایک سوال دے کا رہا ہوں. جواب دے ہیر دیں. بھائی, آپ ہیر جو بھائی. بھی لاف گزاف کر رہے ہیں, نہیں میں جواب دے رہا ہوں, میں سن لیں جواب. ہیر بھائی پتہ کیا ہے, عامر بھائی سے ان کی بات کرنا. جی ہیومینٹی میں 10 منٹ اچھا بتاتا ٹھیک ہوں, ہے, آپ بات کرنے دو. جی ٹھیک ہے. بتائیں جی نذیر صاحب, کوئی آپ کی بات کا ذمہ میں دار بات ہے؟ سنیں, میں عام بندہ ہوں اور دونوں طرف سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ چلے ایک ٹھیک ہے, آپ عام بندے ہیں نا, بس بات ختم ہو گئی بھائی, سوری عام بندوں سے میں بات نیشنل لیول پہ مقابلہ, ایک نیشنل لیول پہ بھائی آ جائیں جان بھائی, میوٹ ایک کریں, مار میوٹ کا ہو کریں. جائے. اوقات ہے آپ کی نیشنل لیول کی باتیں کرنے کی, گھر میں آپ کو دوسری دفعہ دال نہیں ملتی, آپ کرتے ہیں نیشنل لیول کی باتیں. بھائی جن کی ہے وہ آ جائیں نا, جن کی ہے بس چپ عوام کر جائیں فیصلہ پھر. سن لیں. تو ان کو لے کے آئیں جن کی اوقات ہے نیشنل لیول پہ بولنے کی, اس کو لے کے آئیں. وہ جو تھا کے پڑھتا ہے نا, ہیں کرتا ہے, اس کو لے کے آئیں, پھر ہم بھی اپنے لے آتے ہیں بڑے. آپ کون ہیں بھائی, آپ کو کون جانتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جماعت میری بات کی ذمہ داری قبول نہیں کرتی, میر سلیم میری نہیں سنتا, سیفی میری نہیں سنتا, تو یہاں آپ کیا صرف نعرے مارنے آئے ہیں, جاہلوں والی لاف گزاف کرنے آئے ہیں؟ آپ یہاں بیٹھ کے بولی جا رہے ہیں. اگلا آپ کو عزت دے رہا ہے, آپ کو مہمان کہہ کے اس نے بٹھایا براڈ پہ, احترام کریں. اگر آپ کی بات میں وزن نہیں ہے, اگر آپ کی بات کی بیکنگ نہیں ہے, اگر آپ کی بات کا دفاع نہیں کسی نے کرنا, تو جناب چپ کر کے بیٹھیں, اکبر خان صاحب کو بولنے دیں. بڑی مہربانی ہے آپ کی, نوازش ہے, ہمارے کانوں پہ رحم ہوگا, بس بات ختم. میں تو طاہر خان صاحب کے چیلنج کو دہرا رہا ہوں, انہوں نے چیلنج دیا کہ نہیں نیشنل تو ٹی وی کیوں دہرا رہے ہیں آپ, کیوں دہرا رہے ہیں بھائی, کون ہے آپ؟ وہ اچھی بات تھی, عوام کو پتہ اچھی چل بات جائے. ہے تو جائیں جا کے گھر جا کے کریں, اچھی بات ہے تو گھر جا کے امت کریں. مسلمہ کو پتہ چل جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. آپ کی اوقات کیا ہے امت مسلمہ کا لفظ منہ سے نکالنے کی؟ آپ نے جو جھوٹ بول رکھا ہے امت مسلمہ کے ساتھ, وہ کھل جائے. میں یہ چاہتا ہوں. امت مسلمہ کیا اوقات ہے؟ میں کہہ رہا ہوں, کون جانتا ہے آپ کو؟ اسمبلی میں چھپ کر جو آپ نے کام کیا, آپ کھلے عام ہو جائے ذرا. گوبھی ہوتی ہے, بندے ہوتے ہیں. نذیر صاحب, وہ کسی بندے نے کہا مولوی صاحب مجھے تقریر سیکھنی ہے, اس نے کہا ایسا کرو, بندوں کے سامنے ابھی نہ بولو, جنگل میں جاؤ, وہاں گوبھی اگتی ہے, گوبھیوں کے پھول جو ہے نا ان کو سمجھ لینا بندے, تو وہاں 1 مہینہ پریکٹس کرو, پھر آ کے ادھر جو ہے نا خطبہ پڑھنا. تو وہ وہاں گیا جناب, بڑی زبردست تقریر تیار کر کے آ گیا. جب آیا مسجد میں سامنے بیٹھے تھے بندوں کو دیکھ کے ہوا نکل گئی. تو مولوی صاحب نے کہا بھائی شابہ تقریر کر, تو کہہ رہا تھا میں سیکھ آیا ہوں. کہنا جی مولوی صاحب گل لے وے, گوبھی ہوندی ہے تے بندے ہوندے نے. ملک صاحب آپ بندوں میں بیٹھے ہیں, نذیر صاحب, بلال صاحب آپ لوگوں میں 4 بندوں میں بیٹھے ہیں, بات وہ کریں جس کا کوئی دفاع کر. آپ کہتے ہیں مجھے میری بات کی جماعت ذمہ دار نہیں ہے, میری ایک انفرادی رائے ہے, اور بات آپ کر رہے ہیں امت کے لیول پہ. بھائی جان جب آپ کی اوقات نہیں ہے یہ چیلنج آپ کا خلیفہ کیا تھا ہے, وہ چیلنج نہیں دے سکتا دنیا کو. عام بندہ یہ چاہ رہا ہے نا, عام بندہ یہ چاہ رہا ہے, عام بندہ یہ مانگ رہا ہے. تو جائیں بھائی عام بندوں میں جا کے بات کریں, گلی محلے میں بیٹھ کے بڑھ کے ماریں. آپ ہمارے سامنے کیوں مار رہے ہیں؟ دونوں طرح اسمبلی میں چھپ کے ہوا تھا نا, اب اوپن ہو جائے. میں چیلنج دیتا ہوں, آپ کے خلیفہ مخنث کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ آ کے میرے سے بات کر. میرے جیسے عامر نذیر تو بہت بڑا نام ہے, عامر نذیر بہت بڑا نام ہے.
میرے نہیں، جیسے ہوش۔ خاکسار سے آپ کا خلیفہ 2 منٹ بات نہیں کر سکتا، یہ اوقات اور ورتھ نہیں ہے اس کی، اور آپ چلے امت مسلمہ کے علماء کو چیلنج کرنے، اور آپ جیسوں کو جوتیاں اٹھانے کے لیے کوئی نہ رکھے امت مسلمہ کی، باتیں کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں۔ ایک بندے کی کال کے اوپر آپ کی دیواریں چین گھس گئی ہے جہاں سے نکلی تھی، اس کی اینٹیں ان بھٹوں میں واپس گھس گئی ہیں جہاں سے نکلی تھی، میں آپ لوگوں کے، آپ کی جرأت کیسے ہوئی، آپ عام کی لوگوں جرأت سے کیسے ہوئی یہاں بیٹھ کے مخاطب بڑھ کے مارنے کی؟ آپ نے نشہ میں پیا ہوا عام ہے؟ لوگوں سے آپ مخاطب امت ہوں کو کہ چیلنج کرتے پھرتے ہو، اوقات کیا ہے آپ کے؟ مرزا صاحب امت کو چیلنج کر کے اندر گھس گئے تھے، ہاں جی، علماء کو چیلنج کیا جی مناظرے کریں، جب گئے علماء، مرزا صاحب اندر گھس گئے، کہتے ہیں میں دروازے کے پیچھے سے پرچی نکالتا ہوں، اس پہ لکھ کے مناظرہ کر لو، اور یار کو خدا کا خوف کرو۔ بہت جھوٹ بول رہے ہیں آپ، جھوٹ نہیں چلے گا، نہیں جھوٹ جھوٹ نہیں چلے گا۔ آپ کے مرزا، آپ کا مسرور، اس کو یہ طارق صاحب بیٹھے ہیں، ان کے جنبا صاحب نے چیلنج دیا ہوا ہے، وہ مخنث بنا ہوا ہے، میدان میں نہیں نکل رہا، آپ پہلے اس کو مرد ثابت کریں پھر امت کو چیلنج دیں، آپ جھوٹ کے امت کو چیلنج دینے والے۔ احیر بھائی اکبر خان صاحب کی بات کرائیں، اکبر خان صاحب کی ٹھیک ہو جائے۔ نہیں وہ نہیں، مارکا جو ہے نا آپ کے ساتھ ہے، مارکا مار بطروں کے کے مورکے ساتھ۔ کو چھوڑیں، مجھے اتنا بتائیں، مجھے نذیر صاحب اتنا بتائیں، آپ زیادہ بڑی باتیں نہ کریں۔ آپ نے کہا میری بات کی جماعت نے ذمہ داری کوئی نہیں لینی، میں ایک عام بندہ ہوں، میر سلیم میری نہیں سنتا، سیفی میری نہیں سنتا، بھائی آپ کیا مطلب مفت کے شاپر ہیں جو اندھیری میں اڑتا پھرتا ہے ادھر ادھر؟ جب آپ کی بات کسی نے نہیں ماننی، آپ ہمارا ٹائم ضائع، ہر روز یار ایک نیا فلم آ جاتا ہے براڈ کے اوپر بیٹھ کے 2 گھنٹے ہمارا ٹائم برباد کرتا ہے، اور ہم جناب اس کو بتاتے رہتے ہیں، وہ جی میں چیلنج، آپ پر اسمان میں حجت ہو گئی یار۔ اس کو کال اب صبر چپ، آپ کی اوقات ہی نہیں ہے جب بولنے کی، کیوں بول رہے ہیں بیچ میں؟ جب ڈائریکٹ کال آپ کی پر اس کو، اسمان میں حجت ہو گئی ہے نا بھائی، آپ پر اسمان میں حجت ہو گئی ہے، حجت اٹھاؤ اور وہیں لے جاؤ جہاں سے نکلے ہو، میری بات سنو چپ کر کے۔ جب ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ اس کو کال کی ہے، اس مخنث کے اندر اتنا کام، جب تپڑ نہیں ہے کہ وہ کال اٹھا سکے ہماری اور بات کر سکے، آپ کیا ہیں یار؟ کیا پدی کا شوربہ، آپ جناب ناچتے پھر رہے ہیں یہاں پہ، آپ نے صحیح یہاں کیبرے ڈانس کھولا ہوا ہے، جو جناب کچھ جیب کترا ہے، کچھ چندی چور ہے، کوئی جناب اٹھائی گرا ہے، وہ آ جاتا ہے ہمیں چیلنج دینے ہر روز یہ کوئی وہ عقاب ہے جی، وہ پاپڑ بیچنے آ جاتا ہے، کوئی کیا نام ہے، پٹھے سدھے نام رکھ کے گھوم رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کون ہے بھائی، کس کی بیکنگ ہے، جماعت کسی کو مانتی ہے نہیں۔ سلیم میر تک سے تو جماعت نے انکار کر دیا کہ اس بغیرت سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے، گالی بات سے آپ کس منہ سے بڑھ کے مارتے پھرتے ہیں بھائی؟ گالیاں نہیں، گالیاں نہیں، دکھا دے، اگر پیارے سلیم مسلمان میر گالیاں نہ نکال، منہ بند کر کے چپ کر کے بیٹھے رہیں، گالیاں دینے پہ کیا اعتراض ہے؟ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے بتائیں مسلمان بتائیں، چلے شاباش نکلیں بھاگ جائیں، بہت شکریہ۔ یار مطلب وہ بندہ لے کے آؤ جس کے آگے پیچھے کوئی ہو، جس کا کوئی جاننے والا ہو، جس کا کوئی حسب نسب کا پتا ہو، نہ کوئی عطا نہ پتا کیا ہو رہا ہے، کون بول رہا ہے، کس سے بول رہا ہے، باجی دھڑا دھڑ ایک انہوں نے سموک سکرین کریٹ کی ہوئی ہے۔ آہر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پیر صاحب۔ بھائی جان خیریت ہے؟ نہیں ہے پیر صاحب، تھوڑا پانی پیتا ہوں پھر ہو جائے گی۔ ہو گیا۔ اب تھوڑی سی بات کرنی تھی وہ جاوید صاحب سے، لیکن وکیل صاحب تو چلے گئے، اور گفتگو سنتے سنتے ابھی دیکھ رہا ہوں کہ چلے گئے ہیں۔ اصل میں آہر صاحب یہ کہ وکیل صاحب جہاں بھی ملے ان کو چیلنج ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں ختم نبوت کا مجاہد، عظیم نام ہے ان کا، احمدی ہیں، جو کارروائی ہوئی تھی پاکستان میں، ڈاک ماسٹر جی اور ان کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ان کو کافر قرار دیا تھا، اس پہ وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، صرف اور صرف وکیل صاحب سے۔ عامر صاحب نے وہاں پر وہ کہا تھا، میں نے بھی پوچھا تھا، کہتے ہیں کسی اور سے وہ نہیں کریں گے، وکیل صاحب ہی سے کریں گے۔ مجھے تھوڑی سی ان سے گفتگو کرنی تھی، وہ تیار ہیں یا نہیں، لیکن موقع نہیں ملا، آپ لوگ تھوڑا سا اپنے مسئلوں میں لگے ہوئے تھے۔ بہرحال کسی کو اگر ملے تو وہ ان کو کہو کہ یہ بات ہے۔ صاحب وہ تشریف رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اٹھاتے ہیں اگر ایک جگہ بن جائے گی۔ ہاں پلیز پھر ان کو اٹھائیے، ان سے بات کر لیتے ہیں، بھائی ان کے لیے چیلنج ہے۔ جی السلام علیکم پیر صاحب، کیا حال ہے؟ رانا صاحب آئے ہیں اور ٹاک ماسٹر بھی۔ وعلیکم السلام نہیں تسی گل کرنی ہے تو کرو، نہیں کرنی تو پھر نہیں ان کو مرضی ہے واپس اٹھاتے ہیں نا بھائی، میں نے ان سے بات کی، میں نے خود ہی نیچے جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ویسے ہی میں تو جگہ خالی صبح صبح کا ٹائم ہے، میں کوئی گل نہیں کرنی،
लाज़िम मैनूं अच्छा, कोई गल नहीं करनी तुसी। कोई रोला नहीं, कोई रोला नहीं, कोई गल टाक मास्टर ठीक साहब, है। आपने मुझसे एक सवाल पूछना था, आपको मौका नहीं मिला। हाँ, वो कोई डिक्टेटर टाइप आदमी बैठे हुए थे, जी, तो उस वक्त आपने डंडी मारी थी, तो इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता था। नहीं तो आप कर लेना, उस वक्त वो आपको उन्होंने नहीं करने दी बात। भाई आप एग्री कर रहे थे उनसे कि भाई अंबिया का सिलसिला ख़त्म हुआ, मगर आपने ये नहीं बताया उनको जी, कि जो मुजद्दद है वो भी नबी होता है। मैंने तो उनको बताया कि मिर्जा साहब ने तो यही कहा है मिर्जा साहब ने कहा है ना कि नबी से मुराद यही है कि कोई शख्स वही पाकर तजदीद दीन के लिए मामूर हो। हाँ, तो वो और भी यही नबी मैंने होता कहा था, यही ज़िद्दी नबूवत का सिलसिला क़यामत तक जारी मिर्जा साहब ने कहा है। है। नहीं कहा आपने, जहाँ पर ज़रूरत थी आपने वहाँ पर डंडी मारी और ये बात वहाँ पर नहीं की, नहीं, इसलिए मैंने मैंने बहरहाल पता नहीं, आप बाद में आए, मैंने तो ये बड़ी लंबी बात ये सारी की है। उन्होंने मुझे अकीदा पूछा, आप क्या समझते हैं, वो सारी बात मैंने की है वहाँ। चलें, बहरहाल अब तो वो टाइम गुजर गया, अब मुझे उनकी पाबंदियाँ पसंद नहीं आई, इसलिए फिर मैं चला गया। हाँ हाँ हाँ, नहीं मुझे पता है कि वो आपको आप तो काफ़ी सेंसिटिव है इस लिहाज से, लेकिन वो आपको जानते नहीं था ना, इस वजह से। हाँ चलो कोई बात नहीं, उसने सोचा होगा कि शायद कोई और बरात जो है वो टाक मास्टर को एक्सेप्ट नहीं करती। जी अस्कानी भाई, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ मास्टर जी। जावेद साहब से बात करनी थी, जावेद साहब हैं या नहीं? हाँ तो करें, जावेद साहब को बुला लें, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं कहना, मुझे ड्रॉप करके उनको बुला लेना। मैं खुद उनसे बात करके मसला तय करके करना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं उनको बता दूंगा ना। 2 दिन हो गए हैं। अगर है तो उनको बुलाइए थोड़ा सा। अजीम बादशाह जावेद साहब ने नहीं तो- मौजूद, जावेद साहब अभी नहीं मौजूद। हाँ मौजूद नहीं है, ठीक है ठीक है, फिर मैं नीचे सुनता हूँ भाई। बहुत शुक्रिया, किसी और को ले लें। आप मुझे उतार सकते हैं। बैठे हैं आप, कोई मसला हम नहीं। आपको बिठाना जब चाहते हैं। जरूरत हुई तो देख। आपको उतारने के बाद अगर फिर भी कोई ना बोला तो अस्कानी साहब, आपको वो हदीस मिली है जो मैंने आपसे पूछी थी? क्या बनाया है वो मुनाजरे का? कोई हुआ है, कोई सेटलमेंट हुई है, किसी से कोई तय करवाई है बात? कौन जी, से एक मुनाज़रे वकील का? और वो आया जो है, इम्तियाज भाई ये के साथ एमओ था? एमओ नाम से जो आईडी है ना नीचे, ये जमात का ऑफिशियल है। ये वही बंदा है जो इम्तियाज भाई को 4 बंदे बुरका पहन के रात को स्पीकर्स कॉर्नर में मिलने गए थे, उनमें से एक ये है। इसको उठाएं जरा, ह्यूमैनिटी इसको उठाएं। मैंने ये जमात का वाकई ऑफिशियल है, ये करेगा कोई अमर बात। भाई उठाएं, किसको कह रहे हैं आप ही कर दिया, उठा लें। मैंने इनविटेशन उनको भेज दिया है। अगर भाई देखें, बात तो उन्होंने अपनी मर्जी से करनी है ना, वो तो ठीक है, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि कोई आगे गुफ्तगू का सिलसिला चले। देखें, अगर लोगों ने कोई मुतालिया किया हुआ है, किताबें पढ़ी हुई हैं ना, तो उसका कोई फ़ायदा हो जाए, किसी को कोई पता चल जाए बात का। सिर्फ लड़ना और गालम गलोच करना और ये इस तरह की बड़के मारना और टीवी पे मुनाजरा होना चाहिए, और मेरा तो उधर मीनार पाकिस्तान के ऊपर चढ़ के मैंने मुनाजरा करना, ये कोई बात करने वाली है? लाएं, अगर वो कह रहे हैं कि हमारी वो इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ये गिरा के दिखाएं, तो दीवार करीब तो करें ना। ये मिर्जा साहब को भी किसी ने चैलेंज दिया था कि आप मीनार पे चढ़ के वहां से छलांग मार दें नीचे, अगर बच गए तो मैं आपको मार लूंगा। ये इसी तरह की बात की है नज़ीर ने। मतलब ये क्या तरीका है गुफ्तगू का? वो ये इस तरह के मुतालबे और इस तरह की शर्तें, ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपके यहाँ पर टिक टाक पर बड़े बड़े मुरब्बी आपकी नज़र में वो हैं और वो गुफ्तगू कर सकते हैं, उनके पास इल्म है, किताबें उन्होंने पढ़ी हुई हैं, जवाब दे सकते हैं किसी बात का, तो उनको सामने ना आए, इतनी बात है बस। नहीं, उसको पता है ना कि ना तो इंटरनेशनल कोई इस तरह का होगा कोई सेमिनार, ना कोई इंटरनेशनल टीवी पे होगा, तो जाहिर ये करना बड़ा आसान है ना। ये बात, ये हम आपको चैलेंज देते हैं, तो उनको चाहिए फिर अरेंज करें तो आपको बुला लें। हाँ बिल्कुल, ये नाकाबिल अमल बातें हैं जो वो करते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो काबिल अमल है वो ये है कि टिक टॉक पर यही जो बंदे बैठे हुए हैं, इन्होंने ही सुननी है, इन्हीं में से कोई 2-3 बंदों ने बात करनी है, तो उनको सामने कर दें, दूसरों को सुनने दें। खाम खा से इतनी बड़ी बड़ी बातों का क्या फ़ायदा है? ना होगा नौमन तेल, ना राधा नाचेगी।
जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, उसका कोई फायदा नहीं है। टाक मास्टर साहब, नज़ीर साहब आए थे, वो कहते थे कि ये 3 हमारी बड़ी दीवारें हैं। एक का नाम लिया उन्होंने आज़म सैफी, एक का नाम लिया उन्होंने नादर साहब, तो तीसरे का नाम लिया जी ये सलीम मीर, कि ये 3 हमारी बड़ी दीवारें हैं, इनको गिरा के दिखाएं तो हम मान जाएंगे। सलीम मीर भाई ने आज बड़ा मायूस किया। वो मैं लास्ट बात बताता हूँ कि लास्टली उन्होंने कहा कि आप अपना इम्तियाज़ गालबन था नाम, जो जिनके साथ मुनाजरा तय हुआ था, वो क्या नाम है उनका? इम्तियाज नाम, हाँ जी। इम्तियाज़ के बारे में उन्होंने कहा कि भाई आप, उनकी बात चल रही थी कि आप जो है अपना अकीदा बता दें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और ख़त्म नबूवत के बारे में, तो फिर मैं अपना अकीदा बताऊंगा, फिर नेक्स्ट टाइम जो है इस पर बात होगी। तो जब, और फिर उन्होंने ये भी दावा किया कि तुम अपना अकीदा नहीं बता सकते, मगर हुआ ये कि उन्होंने अपना अकीदे दोनों बता दिए, और सलीम साहब ने फिर मायूस ये किया कि उन्होंने अपना अकीदा नहीं बताया, और उनके जो अकीदे कहे हुए थे उनको गलत कहने की बात की, जबकि बार बार इसरार के बावजूद उन्होंने अपना अकीदा ही नहीं बताया। तो ऐसी सूरत में दीवार चीन हो या दीवार बर्लिन हो, बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती जब एक आदमी अपना कहा पूरा ना करे। तो मैंने बहुत जोर दिया अपने टेक्स्ट में कि भाई अकीदा बता दें, मगर नहीं हुआ। तो ऐसा है कि अगर मुनाजरा तय करना है तो बंदा फंसा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिर वो कहे कि जी मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं फला काम कर रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ। तो नहीं, वो दीवारें जो चीन बात आप कर रहे हैं ना कोई भी नहीं है। टाक मास्टर साहब, जो बात आप कर रहे हैं, वो अगर उन्होंने हरकत की है, और मैंने भी देखा है कि सुबह उन्होंने वो हरकत की है, तो वो अपने खिलाफ उन्होंने एक वीडियो बनवा ली है। मैंने वो वीडियो सुनी है थोड़ी सी गुजरते गुजरते, शायद फारूक भाई ने प्ले की हुई थी या किसी और ने, तो वो वीडियो मैंने सुन ली है। वो उन्होंने अपने खिलाफ ही, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है कि दूसरे को कहना कि भाई आप अपना अकीदा बयान करो, मैं अपना अकीदा बयान करूं। जब वो बयान कर दे तो आप कहें मेरा तो अकीदा ही कोई नहीं है। नहीं, तो अकीदा कोई नहीं है तो बात बनती नहीं है, क्योंकि जब एक आदमी एक अकीदा बताता है तो उसके मुकाबले पे जो है वो अकीदा तो बताना ही पड़ता है।